So welcome back mga loads. Good morning ninyong tanan. Naata karon diri sa taas, diri sa baryo sa Gibusayan sa Muanga del Norte. Alright, so atong gibuhat karon mga loads is nag-hiking tagikan sa ubos. Kay mulantaw lagi ta aning gitawag og Sea of Clouds. So nindot kaayo ang Sea of Clouds diri dapita. Overlooking kaayo sa ato ang pananaw. At ayan, worth it kaayo ang ato ang panag-anhi, panaglakaw, panag-angat, ug hiking, no? Kaya nga naman, ayan, ang Sea of Clouds dihang dapita, nagpakita gyud kay gaulan-ulan man gabi. So, grabe kanindot mga lodi, mga loads. Bisan luyo sa kakapoy, sa to ang pagbaktas diha pa sa taas. Matambalan gihapon tungod anang atong nakita karon nga normal siya pero panagsaon nga naman kung dili ka mukatkat sa buntod di jud ka kakita og Sea of Clouds, makaingon jud kag amazing ug attractive kaayo mga lods sa atong pananaw diha. Alright, so shout out sa tanan natong mga followers diha mga lods. So pasado alas 6 sa buntag na ni karon mga lods, kay naa sa mga 20 minutes siguro itong pagbaklay, no? Medyo layo-layo pa, mga 2 kilometers kapin ang atong pagbaktas paingon dire. Alright? So enjoy sa paglantaw mga lods. Alright, bunal. Let's go! Yeah!